بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام و عزیزان وطن، میں مفتی منیب الرحمن چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1441 ہجری کے چاند کی رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کمپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد ابراہیم قادری، مولانا سید عبد الخبیر آزاد، مولانا حافظ عبید اللہ پنور، مولانا عبد المالک بروہی، مولانا مفتی محمد عارف سعیدی، علامہ عبداللہ غازی، مولانا قاری محمد حنیف جالندری ملتان میں شریک ہوئے، مولانا یاسین ظفر فیصل آباد میں شریک ہوئے، مولانا عبدالعزیز اشر بہاول نگر میں، مولانا ڈاکٹر عبدالرشید الازہری کوئٹہ میں، جناب ڈاکٹر محمد طارق مسعود جوائنٹ سیکریٹری وزارت سائنس و ٹیکنالوجی جو ہمارے نئے ممبر ہیں اسلام آباد سے شریک ہوئے، جناب غلام مرتضیٰ ڈپٹی چیف مینیجر اسپیس سائنس سپارکو، جناب ڈاکٹر شاہد قریشی کراچی یونیورسٹی، جناب سردار سرفراز چیف میٹرالوجسٹ محکمہ موسمیات، ان حضرات نے فنی معاونت فراہم کی اور سردار سرفراز صاحب نے اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی۔ اس کے علاوہ زونل رویت ہلال کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، علامہ سید علی کرار نقوی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال اور مولانا صابر نورانی۔ پشاور جی کون آواز کم جا رہی ہے میڈیم آپ بات کرتے ہیں۔ پشاور سمیت پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سمیت پورے صوبہ بلوچستان سے عدم رویت کی رپورٹ دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے تمام مراکز سے عدم رویت کی رپورٹ دی گئی۔ جامعۃ الرشید کے تمام مراکز سے عدم رویت کی رپورٹ ملی، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اس موقع پر پاکستان کی تمام مساجد کے ائمہ کرام
खुतबाए किराम और मसाजिद की इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो 20 निकाती SOP या मंशूर जारी किया है, हम सब समेत आप सब पर उस SOP की पाबंदी लाजमी है। हर मस्जिद में नमाजियों को सही मकाम पर लाइन अप करने के लिए और नमाज से फरागत के बाद मस्जिद से एक लाइन में निकलने के लिए रज़ाकार मुकर्रर करने चाहिए। तमाम मसाजिद से कालीनें, दरियाँ, चटाइयाँ उठा लेनी चाहिए। तमाम मसाजिद के दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र का इंतज़ाम होना चाहिए। हर मस्जिद को दिन में कम अज़ कम एक बार जरासीम कुश दवा को पानी में मिलाकर मस्जिद को धोना चाहिए और हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद मस्जिद की सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। 20 निकाती मंशूर में जिन तबक़ात को ये कहा गया है कि वो मसाजिद में ना आएँ, जिनमें उम्र रसीदा लोग भी शामिल हैं, वो भी इसकी पाबंदी करें और अपने घरों पर नमाज पढ़ें। वो माज़ूर हैं, उन्हें पूरा अजर इंशाअल्लाह मिलेगा। नाबालिग बच्चे मस्जिदों में ना आएँ। जिनको सांस यानी दमा या नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत है, वो मस्जिद में न आएँ। जिनको आर्ज़ाए क़ल्ब, गुर्दे, जिगर या कोई और ख़तरनाक बीमारी है, वो मसाजिद में न आएँ। जो लोग मसाजिद में आएँ वो SOP की मुकम्मल पाबंदी करें। हुकूमत ने 20 निकाती मंशूर में ये इख्तियार अपने पास रखा है कि जिस मस्जिद की इंतज़ामिया और इमाम व ख़तीब इन 20 निकाती मंशूर की पाबंदी नहीं करेंगे, वार्निंग देकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बाद में किसी को गिला और शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहिब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहिब, वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हज़रात ने हिकमत से, तदब्बुर से, फ़रासत से, दानिशमंदी से काम लेते हुए मुल्क भर के तमाम जय्यद उलमाए किराम के साथ एक फ़ार्मूले पर इत्तिफ़ाक़ राय किया। उस फ़ार्मूले में हमने WHO के डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात, अमेरिका से दीनदार डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात, सूबे खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी तौर पर जो हमें डॉक्टर साहिबान की सिफारिशात भेजी गई थी, उनका पूरी तरह से लिहाज रखा गया है। अज़ीज़ान गिरामी, आजकल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान इस कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए वसाइल जमा करने के लिए टेलीविज़न चैनल्स पर टेलीथॉन चंदा मुहिम शुरू किए हुए हैं। मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि ये एक इंसानियत नवाज मिशन है और ये दीनी मकासद से मुताबकत रखता है। इसलिए इस दिल खोल कर
अहल सरवत इसमें ताउन करें। इसके साथ साथ रिवायती तौर पर हमारे मुल्क में रमज़ान मुबारक में मसाजिद में इफ्तार का इंतज़ाम होता था। इस 20 निकाती मंशूर में ये तय किया गया है कि इस साल ख़ास हालात की वजह से मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई करेगा तो कानून की और कायदे की और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होगी। अगर कोई इफ्तार बांटना चाहता है तो जब नमाजी मगरिब की नमाज़ पढ़ के लाइन में फ़ासले से मस्जिद से निकले तो वो इफ्तार बॉक्स या शॉपर में कोई चीज़ उनको देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर इफ्तार करने की इजाज़त नहीं है, ज़ाब्ते की ख़िलाफ़ वर्जी है। और अहले दीन ने जिस बात का पैमान वफ़ा बांधा है उनकी उसे पूरी पाबंदी करनी चाहिए। नीज़ हमने फतवा जारी किया है कि अगर गुंजान आबादी है और इस SOP पर अमल करते हुए एक वक्त में सारे लोग जो मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ने के अहल करार दिए गए हैं जुमे की, वो समा नहीं सकते, तो अलग अज़ान 2 खुतबों इक़ामत के साथ जुमे की 2 नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। एक नमाज 1 या सवा बजे मुनक़िद कर ली जाए और दूसरी 2 बजे मुनक़िद कर ली जाए, लेकिन दूसरी जमात के लिए नमाजी उस वक्त मस्जिद में आएँ कि जब पहली जमात के नमाजी मुकम्मल तौर पर मस्जिद से निकल चुके हों। ये भी करार दिया गया है कि आप सारे नमाजी अपने घरों से वज़ू करके आएँ और फ़र्ज़ नमाज से पहले की सुन्नतें घर पर पढ़कर आएँ। फ़राइज़ और दुआ के फ़ौरन बाद मुज़ाब्ते के मुताबिक मस्जिद से चले जाएँ फ़ासला रख कर, और नमाज के बाद की सुन्नतें, नवाफिल, तिलावत, अज़कार, तस्बीहात, दुरूद, वज़ाइफ वो अपने घरों में जाकर पढ़ें। और जो बरबिनाए उज़्र मसाजिद में आने से जिनको रोका गया है वो माज़ूर हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें कामिल उम्मीद है कि सबको अल्लाह ताला अपनी बारगाह से अजर कामिल व तमाम अता फरमाएगा। हाँ, ये भी हम सब के इल्म में है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे सूबाई इंतज़ामिया और सिविल इंतज़ामिया की हर जगह मुआवनत कर रहे हैं। वो हम सब की के खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। डॉक्टर और पैरामेडिक्स कि जो इन मुश्किल हालात में मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और फ्रंट लाइन में के मुजाहिदीन हैं, हम उनको हदिया तबरीक व सलाम पेश करते हैं। वो पूरी कौम के शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। और आइए सब मिलकर दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि या रब्बल आलमीन। आने वाले माह रमज़ान की सारी बरकतें, सआदतें, रहमतें, राफ़तें और नेमतें मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर नाज़िल फरमा। या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला से अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले जलीला से ये जो कोरोना वायरस की वबा है, एक आफत है, एक इब्तिला है, एक आजमाइश है पूरी इंसानियत के लिए। या अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से
اپنی شان رحیمی و کریمی کے صدقے میں پورے اہل پاکستان کو اس سے نجات عطا فرما، تمام مسلم ممالک کو اس سے نجات عطا فرما، اور تمام عالم انسانیت کو جو تیرا کنبہ ہے مولا تبارک و تعالی اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، تیری آزمائش کے قابل نہیں، عاجز بندوں کو اپنی آزمائشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ بھی دعا کریں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ، اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز میں اس کرونا وائرس کی زد میں آئے ہیں اور زیر علاج ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ نافعہ شافیہ نصیب فرما۔ اسی طرح سے جو دیگر روایتی امراض کا شکار ہیں، یا اللہ ان سب بیماروں کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ تامہ نافعہ شافیہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس مشکل وقت میں ہماری پوری قوم کو، ملت کو مجتمع ہو کر ان حالات کا سامنا کرنے کی سعادت، توفیق، ہمت، استقامت، عزیمت اور جرأت نصیب فرما۔ ہم پر اپنی تائید و نصرت کا نزول فرما، اپنے حبیب کریم کے سائے رحمت کا نزول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی طرف سے پوری قوم اور ملت اسلامیہ پاکستان اور امت مسلمہ کو آنے والا ماہ رمضان مبارک ہو۔